Hapa tunaendelea kusikia neno la Mungu, na neno letu ambalo tutaenda kulizungumzia leo, tutaenda kuzungumzia kuhusu dalili za siku za mwisho na unyakuo wa kanisa. Kama tunavyozungumza kuhusu dalili za siku za mwisho, maandiko matakatifu inatuonyesha ya kwamba siku zinakuwa karibu, Yesu Kristo yuko karibu kuja kuchukua kanisa. Mambo mengi alisema ya kwamba yale tutakayoyaona ambayo hayakuwa yanafanyika, tujue ya kwamba siku ziko karibu. Kama vile tunavyoona kwa siku ya leo, vita hapa na hapa, kila falme na falme inaanza simama kupiganisha falme nyingine, na huku na huku Kongo leo kwa sasa wako katika hali ya machozi ya kila siku. Sehemu zingine zile, sio Kongo tu, hata Ulaya, sehemu huko na huku unakutana vita, na vita viko kila nafasi, watu wako nakufa kiolela. Biblia ikatuonyesha ya kwamba hata tetemeko la ardhi hivi leo, tetemeko la ardhi inafanyika hapa na kule. Ulaya usiseme watu wako nakufa, nakutana watu manyumba zinabomoka kwa ajili ya tetemeko la ardhi. Maji zinaanza peleka watu mitoni, bahari zinaanza jaa na watu kupelekwa na watu wanakufa. Hayo yote ni dalili za kutosha kwamba siku za kuja kwa Yesu ziko karibu, na hayo yote ni maandiko matakatifu yanaenda kuzungumzia vile. Sasa Kristo anatuarifu ya kwamba hizi siku tuko nazo ni siku za matayarisho. Hizi siku ni siku za kujitayarisha. Kanisa ni lazima lijitayarishe, kwa sababu inakuwa katika hali ya kwenda, na Yesu yuko karibu kuja kuchukua kanisa lake. Basi kwa hiyo Kristo Yesu anatuhimiza ya kwamba tukutaniwe, tuko tayari, na akasema ya kwamba yeye atakuja. Atakapokuja hakuna mtu yeyote ambaye atakayejua, lakini anasema ya kwamba tuwe tayari kwa sababu iko na kuja. Tunasoma maandiko matakatifu. Maandiko matakatifu katika kitabu cha Mathayo 24 mstari wa 42 mpaka 44 inazungumzia mambo mengi sana kuhusu ya kukesha. Inasema hivi: kesheni basi, kwa maana hamjui ni siku ipi atakayokuja Bwana wenu. 43 inasema, lakini fahamuni neno hili, kama mwenye nyumba angalikesha, wala asingaliacha nyumba yake kuvunjwa. 44 na ni ya mwisho, kwa sababu hiyo ninyi nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa katika saa msiodhani mwana wa Adamu yuaja. Yesu Kristo anasema ya kwamba ni lazima tukeshe, tujitayarishe, kwa sababu siku ya kuja kwake iko karibu, na atakapokuja atakuja kama vile watu wategemei anapita, anakuja, kwa sababu hatujui siku wala saa atakayokuja. Akasema, lakini fahamuni neno. Ni lazima tufahamu ya kwamba tuchukue mfano kama vile mtu anachunga nyumba yake. Anasema ya kwamba kama mtu yeyote yule angejua saa ya mwizi atakapokuja katika usiku na kubomoa nyumba, angekesha na kuchunga nyumba yake isibomolewe. Akasema, kwa sababu hiyo nanyi sasa mkeshe. Akasema ya kwamba na sisi tukeshe sasa. Akasema, jiwekeni tayari, kwa sababu katika saa msiodhani mwana wa Adamu yuaja. Yesu anasema ya kwamba tutayarishe, tukuwe tayari kabisa. Sisi kama vile kanisa liko karibu kunyakuliwa kwenda mbinguni. Na kanisa, tunapozungumza kanisa, watu wanazoea sana kuzungumza kanisa kama vile nyumba. Na utana watu wanasema ya kwamba nyumba sio kanisa. Kanisa ni watoto wa Mungu, wale ambao waliomkubali Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi wao, wakakubali kushika sheria za Kristo Yesu.
na wanatembea katika mapenzi ya Yesu Kristo. Ukisoma Matendo ya Mitume inazungumzia kuhusu mtumishi wa Mungu Petro. Wakati Petro alipofungwa na mfalme Herode alifunga Petro kwa sababu hao mitume waliteseka sana kwa sababu ya neno la Mungu. Walizungumza neno la Mungu la kweli, wakamtangaza Kristo kama ilivyo, lakini kwa sababu ya hiyo Petro akafungwa. Na wakalipofungwa kanisa, Biblia inasema kwamba kanisa likakusanyika likaanza kumuomba Mungu. Na alipoanza kumuomba Mungu, Mungu akasikia maombi, akatuma malaika wake kwenda kumchukua Petro katika jela, yani katika prison. Petro alikuwa ndani karibu katikati ya walinzi akifungwa minyororo, lakini kwa sababu Mungu ni Mungu akatuma malaika wake. Petro alikuwa analala, akasikia wakimpiga kwenye ubavu. Malaika akamwambia kwamba simama, akamsimamisha, akasimama, na mara moja akamwambia vaa viatu vyako na tuondoke twende. Akamtosha ndani ya nyumba. Walinzi hawakuona milango imefunguka, wakachomoka wakatoka nje na milango inafungwa. Mungu alifanya miujiza yake kwa sababu kanisa liliomba. Kanisa siyo nyumba. Nyumba tunayokusanyikia kwa kuabudia huyu Mungu wetu, kwa kumuomba Mungu na kumsifu na kumwabudu, ni nyumba tu, ni jengo ambalo wana wa Mungu wanakusanyika mule kwa ajili ya kumwabudu Yesu Kristo. Basi tusome neno la Mungu. Basi Petro, tunasoma Matendo ya Mitume 12 mstari wa 5. Basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Basi tukiruka hapa kwa kumi na mbili inasema hivi: na alipokuwa akifikiri haya, akafika nyumbani kwa Mariamu mamaye Yohana, ambaye jina lake la pili ni Marko, na watu wengi walikuwa wamekutana humo wakiomba. Sasa haya ndiyo natuonyesha kwamba kanisa ni watu ambao waliomwamini Yesu Kristo. Sio kanisa kama vile tunavyozoea kusema kanisa binyumba, tunajenga manyumba, tunasema ya kwamba hii ndio kanisa. Kanisa sio nyumba, kanisa ni jengo. Ile nyumba tunayofanya ni jengo. Ile sisi tunaita kanisa ni jengo, sio kanisa ile. Lakini kanisa ni wale watu ambao wana nia moja katika Kristo Yesu, wale ambao wanamtumikia Kristo, wale ambao wanatembea katika mapenzi ya Yesu Kristo, watu ambao wanatembea neno la Mungu, wanamwamini Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Tusome hapa sasa Yesu anasema nini. Sisi kama vile kanisa ni lazima tuwe tayari, kwa sababu siku ziko karibu. Tu katika siku za mwisho na kanisa liko tayari kunyakuliwa. Luka 21 mstari 19 nasema hivi: nanyi kwa subira yenu mtaziponya nafsi zenu. Nasi kwa subira yetu sisi sote ambao wanaomngoja Yesu Kristo, kwa subira yetu ni lazima tutaziponya nafsi. Tutaziponya nafsi zetu namna gani? Kwa kuachana na maovu, kuachana na dhambi, yale yote ambayo tunayoyafanya yaliyo kinyume na Mungu, tuiachane nayo. Wengi wanaendelea kuabudu miungu kama vile neno la Mungu nasema ya kwamba kwa asili siyo miungu, watu wanaiabudu na wanaenda kuitembelea, lakini Kristo anasema ya kwamba tutembee katika mapenzi yake, kwa sababu iko tayari kuja kulichukua kanisa. Kwa hiyo Mungu atubariki sana, na Mungu atuwezeshe, na Mungu aendelee kuwa pamoja nasi, tujue kutumika na tujue kutembea katika mapenzi ya Mungu. Tujue kutembea katika mapenzi ya Mungu. Hapo ndipo Kristo Yesu anahitaji tutembee katika mapenzi yake. Kristo anahitaji tutembee katika mapenzi yake. Kristo anapenda kila mmoja wetu amchunge, amngoje atakapokuja kulichukua kanisa, na wewe ukakuwe miongoni mwa wale ambao wataenda kuchukuliwa. Basi Mungu akuwezeshe sana, na Mungu akubariki kabisa, akulinde na kutawala na kutie nguvu
na kuweka akili ndani mwako ili